बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ इस दुआ के साथ कि आप अच्छे खुशबाश होंगे, खाते पीते सेहतमंद होंगे और ठंड को भी इंजॉय कर रहे होंगे। ये तो हम सब के दिल की ख्वाहिश है जो कि मैंने दुआ के ज़रिए कही है, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान के मामलात और हालात इतने अच्छे हों कि हम सब खुशबाश हों, खाते पीते सेहतमंद हों और हमारा मुल्क तरक्की करे। तो जनाब, आज के टॉपिक्स के हवाले से अगर बात करें तो बहुत ज़बरदस्त से आज हमने टॉपिक्स चूज़ किए हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो हम अपने प्रोग्राम में करेंगे, और ख़ास तौर पे हम इस बारे में भी बात करेंगे कि शादी के बाद रिश्ते कैसे निभाए जाएं, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता है या फिर ससुराल के दीगर जो लोग हैं उनके साथ कैसे रिश्ते निभाए जाएं, और किस चीज़ की कमी है असल में हमारे रिश्तों में जिसकी वजह से तलाक और खुला की जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो मिसेस खान होंगी हमारे साथ, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बॉडी शेमिंग के हवाले से बताएंगे कि बॉडी शेमिंग क्या है और हमारी सोसाइटी में ये किस हद तक जड़ पकड़ती जा रही है। अच्छा, आपको सैर व तफरीह के शौकीन जोड़े से मिलवाएंगे, और इसके अलावा हजामा के बारे में बात होगी। ज़ाहिर है हम सबको पता है कि हजामा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसकी अहमियत क्या है इस हवाले से हम बात करेंगे। और दौरान ज़िजकी ख़वातीन को जो मसाइल पेश आते हैं इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिश्ते कैसे निभाए जाएं शादी के बाद। ये तो हम सबके घर वाले भी हमें बचपन से कहते रहते हैं कि शादी के बाद ऐसे चलना, लड़के से ऐसे रहना, सास ससुर से ऐसे मिलना जुलना, उनकी इज्जत करना, घर का ख्याल रखना। मतलब हम बचपन से सुनते हैं और हमारे टीवी ड्रामों में भी ये चीज़ें इस हद तक दिखाई जा चुकी हैं कि हम लोगों के जहनों में कहीं ना कहीं ये बात बैठ चुकी है कि अच्छा, शादी के बाद ज़्यादातर जो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है वो लड़की ने करना होता है, चाहे हम ये चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन ये बातें हमारे जहनों में और दिलों में बिठाई हुई हैं। अच्छा जनाब, तो कैसे शादी के बाद रिश्ते निभाए जाएँ, इस हवाले से हम बात करेंगे। मिसेस खान मैच मेकर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि वहाँ पे लाहौर में भी सब कुछ ठीक रहे। वहाँ पे भी जो स्मॉग का मसला इतना बड़ा आया हुआ है, अल्लाह ताला वो ख़त्म करे बहुत जल्द। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी दुआ का, लेकिन अब तो फॉग आ गई है और लोग फॉग को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा मिसेस खान, आपसे सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि हम लोग ये देखते हैं कि बचपन से ही लड़कियों के ख़ास तौर पे जहनों में ये बात डाली जाती है कि तुम्हारी शादी होनी है और शादी के बाद तुमने ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है। इन तमाम बातों के बावजूद हम गुज़श्ता कुछ सालों में देख रहे हैं कि तलाक की और खुला की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। ऐसी क्या वजूहात हैं जो पहले नहीं थी और अब आ गई हैं जिसकी वजह से ये मामलात इतने ज़्यादा हो गए हैं? देखें बेटा, एक बात बताएं कि घर को ले जाने वाली, आगे ले जाने वाली कौन है? औरत। मर्द तो जाएगा, सुबह जाएगा दफ्तर, शाम को आएगा, और अगर आप उसके साथ जब वो आए और बंडल ऑफ प्रॉब्लम्स दे दें तो उसकी दिमागी हालत तो ख़राब होगी ना। औरत ही है जो संभल कर चलती है, औरत ही है जो घर को संभालती है। उसको देखना होता है कौन से वक्त हम क्या बात करें, उसको पता होना चाहिए। उसको बचपन से कहा तो जाता है, लेकिन अब वो ज़माने गए। अब माँ बाप भी इतना नहीं कहते। अब माँ बाप भी कहते हैं हाँ छोड़ कर आ जाओ घर। वैसे माँ बाप भी नहीं रहे जैसे पहले थे हमारे ज़माने के पे। जब मैंने एक दफ़ा पता नहीं कौन से चैनल पे बैठ के ये कहा था कि पहले माँ बाप ये कहते थे कि बेटा अब उस घर से तुम्हारा जनाजा ही आना चाहिए। ये बात नहीं थी कि जनाजा उठे उस घर से, ये बात थी कि तुम उधर इतना कॉम्प्रोमाइज़ करो कि उसी घर से तुम्हारा जनाजा उठे। ये ना हो कि ज़रा सी कोई बात हो और माँ बाप के घर आ जाओ। उसका मकसद ये था कि आप निभाओ, आप हद तक इम्कान ये करो कि आप हतुल इम्कान ये काम करो कि उधर निभाओ। देखिए सख्ती हर जगह आती है, देखें रात दिन हर जगह होते हैं, कभी ज़्यादा हो कभी कम हो, आपको निभाना चाहिए, आपको उसमें अकोमोडेट करना चाहिए। जब आपको हरा हरा नज़र आएगा तो आप तो कभी भी नहीं इधर उधर भटकेंगे, आप तो कभी भी इधर उधर कोई ख्याल नहीं लाएंगे। लेकिन अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी आ जाए तो उसमें आराम से सब्र शुक्र भी करो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि अगर मेरे पास ये तंगी के हालात आए तो या अल्लाह ये तंगी भी दूर कर और हमें खुशहाली दे। यही ऐसे ही हालात मुल्कों पर भी आते हैं, तंगी के हालात। जैसे आजकल हमारे मुल्क में भी बड़ी तंगी है और हम लोग कितना वावेला मचा रहे हैं, हाय अब कैसे गुजारा करें। वो बात ठीक है,
کہ بعض جگہ بہت زیادہ ہمیں تنگی دیکھنے کو مل رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، لیکن مسز خان آپ کے خیال میں کیا ماں باپ نے اپنی اولاد کو اب وہ جس طرح پہلے نصیحت کرتے تھے وہ نصیحت کرنا چھوڑ دیا ہے؟ جیسے ابھی بھی آپ کہہ رہی تھیں، جس کی وجہ سے بچوں کے دلوں میں، لڑکیوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم چھوڑ کے آ جائیں گے، ہماری بیک پہ ہمارے ماں باپ ہیں، وہ ہمیں سنبھال لیں گے۔ بالکل 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 یہی بات ہے۔ اب تو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ ماں باپ کے پاس زیادہ بیٹھے، اب تو وہ فرینڈز اور ٹیلی فونز ہوتے ہیں، اب وہ فونز پہ زیادہ ہوتی ہیں بچیاں، جو اتنی جلدی ٹیلی فونز دے دینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ فون از اے نیسیسٹی، آپ کہیں جا رہے ہو، کہیں پھنس گئے ہو یا کچھ بات ہو جائے تو آپ ایٹ وانس اپنے گھر میں کال کرتے ہیں۔ اس کے پروز اینڈ کونز ضروری ہے ضرور، لیکن یہ ہے کہ آپ بچوں کو بتائیں کہ بے جا نہ استعمال کرو اس کو خاص پرپز کے لیے رکھو، جو پرپز تمہیں بتایا ہوا ہے اس کے لیے رکھو۔ اب یہ تھوڑی کہ یہ بات ہوئی تو آپ فرینڈز میں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں، آپ کو ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے۔ اب آپ کی بہت زیادہ اب ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یا ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آپ ان کو کم کریں، اپنے گھر کو ٹائم دیں، اپنی پڑھائی کو ٹائم دیں۔ لیکن مسز خان یہاں پر ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا، یہاں پہ ایک پہلو یہ بھی ہے، ہم اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں کہ لڑکی اگر گھر نبھانے کی کوشش کر رہی ہے، رشتے نبھانے کی، تو لڑکا وہ رشتہ نبھانا ہی نہیں چاہ رہا، اور اگر لڑکی اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کر رہی ہے تو لڑکا ہر وقت یا تو موبائل پہ ہے یا پھر لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھا ہے یا ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے، مطلب وہ اپنی بیوی کو اس طرح ٹائم نہیں دیتا۔ میں نے خود ایسے کئی معاملات دیکھے ہیں۔ تو اب اس صورت میں لڑکی کس حد تک نبھائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک دن تو وہ تنگ آ جائے گی کہ میں تو اپنی طور پہ ہر پوری کوشش کر رہی ہوں، لیکن اگر شوہر ہی نہیں نبھانا چاہ رہا، وہی نہیں اس رشتے کو آگے لے کر چلنا چاہ رہا، تو وہ کیسے لے کر چلے گی؟ دیکھیں یہ بات ہے، اگر آپ دیکھیں کہ وہ آپ سے فراغت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہا، آپ کو ہر وقت شٹ اپ کال دے رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے آپ گھر چھوڑ کے چلی جائیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے گھر والے بھی اصرار کریں کہ تم چلی جاؤ، جب یہاں تک نوبت آئے تو آپ اس سے علیحدگی اختیار کریں، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، یعنی اب آپ کی ضرورت نہیں ہے اس گھر میں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جیسے میرے شوہر ہیں، وہ بک ورم ہے، وہ کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں، وہ ٹی وی ٹاک شوز دیکھتے ہیں، اور میں اگر کہوں کہ مجھے اتنا ٹائم نہیں مجھے ملتا اور میں گھر چھوڑ کے چل جاؤں تو میں کیوں اپنا گھر برباد کروں؟ میں تو اپنے بچے اتنے اچھے پروان چڑھائے، میں اپنے آپ بھی ٹھیک رہتی ہوں، میں اپنے آپ کو ٹائم دیتی ہوں، میں اپنے گھر کو ٹائم دیتی ہوں، میں اپنے گھر کو سجاتی ہوں۔ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر شوہر توجہ نہیں دے رہا تو لڑکی خود پہ توجہ دینا شروع کر دے، اپنے لیے کوئی ایکٹیویٹیز ڈھونڈے اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں؟ اپنے بچوں کو، آپ کو اپنے بچوں کو اگر آپ صحیح ٹائم دیں، ان کا ہوم ورک کروائیں، یہ دیکھیں وہ دیکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز میں ان کو لے کر جائیں، تو آپ کو کوئی ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو اتنا دیکھ سکیں، یا اس کو ہسبینڈ کو بھی اگر بچوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آفس کو دیکھ رہا ہے، اس کو بھی اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ وہ بیوی کو دیکھتا رہے۔ یہ اب آپ کے ٹائم چلے گئے کہ ایک دوسرے کو دیکھیں، اب آپ کے ٹائم ہے انویسٹ کرنا اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر، ان کے فیوچر پر۔ یہ کیا آپ کیا کریں گے کہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو میں اسے نہیں دیکھ رہی؟ نہیں، لیکن دیکھیں مسز خان، میاں بیوی کا تو رشتہ ایسا ہے نا کہ آپ ایک دوسرے سے توقعات لگاتے ہیں، لڑکی چاہتے یا نہ چاہتے اپنے شوہر سے توقعات لگاتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے اچھی پیاری باتیں کرے، اس کو ٹائم دے، اس کے ساتھ اچھا وقت گزارے۔ اب اگر بچے نہیں ہیں تو اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ گھر میں دھیان دے، پھر ایسے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں زمانہ اب سوشل میڈیا کا ہو گیا ہے، زمانہ اب سوشل میڈیا کا ہو گیا ہے، اور دکھاوا اتنا ہو گیا ہے ہر چیز میں کہ ہم لوگوں کو پھر مشکل لگنے لگتا ہے کہ اچھا اگر ہمارا شوہر ہمیں ٹائم نہیں دے رہا، لائف میں اور کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کس طرح اس رشتے کو نبھائیں؟ دیکھیں اب آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ وہ ہر وقت آپ کو ہی ٹائم دے، ہر وقت آپ کی، ہاں ایک ٹائم ہوتا ہے جو وہ دے، ایک کوالٹی ٹائم دے، یہ نہیں کہ بہت کا فضول کا ٹائم دے رہا ہے اور فضول کی بات، کوالٹی ٹائم دے، اس کو لے کر جائے، اس کو گھمائے، اس کو شاپنگ بھی کروائے۔ اب یہ بھی نہیں کہ عورت بیٹھی ہوئی کہ میرا میاں آئے گا، ہائے میں تو کھانا کھانے باہر جاؤں گی، ہاں چاہے کچھ بھی کھاؤں لیکن میں ضرور جاؤں گی باہر، میں ضرور شاپنگ پہ جاؤں گی، میں ضرور، یہ تو اب ضرور کی بھی بات ہو گئی ہے نا۔ پہلے کہاں اتنی عورتیں ہر وقت نکلا کرتی تھی، سودا صرف لینے نکل گئیں، گروسریز لینے نکل گئیں، یا بچوں کی چیزیں۔ اب تو یہ ہو گیا کہ نہیں وہ آئے گا تو ہم ڈرائیو پر ضرور جائیں گے، ہم نے ڈرائیو پر جانا، یہ ایک ڈرائیو کا ورڈ نکل آئے، اور وہاں جا کے ضرور کھانا پینا ہے، چاہے ہم رول یا برگر کھائیں،
ضرور پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، گھر کے کھانے کو ہم ترجیح دیتے تھے. یا یہاں پر جب دیکھو گیٹ پر لوگوں کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ جو ڈیلیوری والے کھانا ڈیلیور کرتے ہیں. مسز خان، آپ کو نہیں لگتا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اب بدل گئی ہیں؟ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں لیکن اب یہ چیزیں اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں، لیکن اب وقت کے ساتھ یہ چیزیں بدل گئی ہیں کیونکہ وقت بھی کافی بدل گیا ہے، بہت سے معاملات بدل گئے ہیں، لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں. اب جیسے پہلے لڑکیاں جاب یا اپنے کاروبار نہیں کرتی تھی، زیادہ تر لڑکیاں گھروں میں رہتی تھیں، لیکن اب لڑکیاں بھی ظاہر سیلف میڈ ہو گئی ہیں، جاب بھی کرتی ہیں، بزنس بھی کرتی ہیں، تو ہر چیز کا ایک لیول بھی بدل گیا ہے، ایکسپیکٹیشنز بھی بدل گئی ہوئی ہیں. بہت بالکل صحیح بات کر رہی ہیں آپ، بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. لیکن اگر ہم پرانی ذرا سی روایات اپنی قائم رکھیں، اپنے وہ نارمز قائم رکھیں، اپنی وہ ویلیوز قائم رکھیں جو ہمارے بڑے بتاتے تھے. نانیوں دادیوں کی تو بات نہیں سنتے، اب وہ زمانے گئے نانیوں دادیوں کی بات سننے کے. تو اگر ہم تھوڑا سا ان پہ بھی قائم رکھیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ایڈوانس بھی کر لیں تو تب بھی نبھاؤ ہو سکتا ہے. اگر ہم ٹوٹلی کہیں اب تو حالات بدل گئے ہیں، حالات کبھی نہیں بدلتے، حالات ویسے ہی رہتے ہیں. چاہے عورت کما بھی رہی ہو تو کیا ہو رہا ہے، اتنی مہنگائی ہو رہی ہے. کوئی دال چٹنی روٹی کھا رہے ہیں جو پہلے کھاتے تھے. جب مرد ایک کماتا تھا اس کی کمائی میں برکت ہوتی تھی، آپ یقین کریں. مرد کی کمائی میں برکت ہے. عورت کی کمائی میں عورت لاکھوں روپے بنا لے گی لیکن عورت کی کمائی میں یہ قدرتی بات ہے کہ عورت کی کمائی میں وہ برکت نہیں ہوتی. مرد اگر چارانے بھی لائے گا اور اگر وائزلی عورت سپینڈ کرے گی تو وہ بہت اچھا ہے، اور عورت کمائے گی تو بہت اچھا ہے. لیکن مسز خان، ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر عورتیں اپنے گھر چلا رہی ہیں، اکثر عورتیں اپنے گھر چلا رہی ہیں. اگر ان کا شوہر کوئی کام نہیں کر رہا تو وہ عورتیں گھر بھی چلا رہی ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں اور گھر کے معاملات بھی دیکھ رہی ہیں. ایسی بھی تو عورتیں ہیں ہمارے آس پاس سوسائٹی میں، ایسی مثالیں موجود ہیں. بہت بہت مثالیں موجود ہیں اور میں ان کو سلیوٹ کرتی ہوں. وہ عورتیں جو کہ محنت کر کے اپنے شوہر کو اور بچوں کو کما کر کھلا رہی ہیں. تو یہ تو آپ کو پڑھایا کس لیے گیا ہے؟ پہلے زمانے میں اتنی پڑھائی عام نہیں تھی، انٹر میٹرک بی اے کیا میکسیمم اور شادی ہو گئی. اب آپ کو پروفیشنل کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم لوگ کیوں اس طرح کریں؟ چونکہ حالات واقعی چینج ہو گئے ہیں، مہنگائی واقعی آ گئی. اگر عورت بھی کام نہ کرے، دونوں پہیے نہ چلیں گاڑی کے، تو اب گزارا نہیں. چونکہ آپ کے اتنے یوٹیلیٹی بلز ہیں، آپ کی اتنی مہنگی پڑھائیاں، بچوں کی ٹیوشنز ہیں، گاڑیاں بسیں لگی ہوئی ہیں، ان کو اچھا کھانا چاہیے. تو عورت کا بھی کمانا بہت ضروری ہو گیا. میں تو سٹریس کرتی ہوں کہ عورت کو پڑھاؤ اتنا جتنا لڑکے کو بھی پڑھا رہے ہو، تاکہ وہ بھی ایک ارننگ ممبر آف دا فیملی بن جائے. لیکن تھوڑے سے کچھ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو چادر سے پاؤں بڑھا دیے ہوئے، نکال دیے ہوئے ہم لوگوں نے، عورتوں نے، ان کو ذرا سا سمیٹ لیا جائے. ان کو سمیٹیں گے تو ہم بہت خوشحال ہو جائیں گے. آپ باہر کی عورت کو دیکھیں، وہ کتنے کپڑے بناتی ہے، کتنے پرسز اور جوتے ہوتے ہیں اس کے پاس، کتنی لپسٹکس ہوتی ہیں. hardly if you match them you have 10 times more. تو ہم ایک being a very poor state, being a very poor country، ہماری عورتوں کے دماغ، ان کے فیشن، ان کے سٹائلز، ان کی چیزیں، ان کی جولری، ان کی ہر ایک چیز کو دیکھیں تو ہمارے باہر کی عورت سے بڑھ چڑھ کر ہم 100 گنا بڑھ چڑھ کر ہم ویسٹ کر رہے ہیں. we are wasting our money. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ دکھاوا کرنے میں زیادہ دھیان دیتے ہیں بجائے اس سے کہ ہم رشتے نبھانے میں ٹائم دیں. ہم دکھاوا کرنے میں زیادہ ٹائم دیتے ہیں. مسز خان، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے اپنی فائدہ مند گفتگو ہمارے پروگرام میں کی ہے اور یقیناً اس سے ان لڑکیوں کے لیے جو کہ ان معاملات میں پھنسی ہوئی ہیں کہ اپنا گھر کس طرح چلائیں، اپنے رشتوں کو کس طرح نبھائیں، کچھ نہ کچھ ان کے لیے مدد ضرور ہوگی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے ہم واپس آئیں گے، آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، زچگی ایک ایسا عمل ہے جس سے تقریباً ہر عورت ہی اس عمل سے گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ عورت کو ماں کے درجے پر فائز کرتا ہے اور انسان کے اندر سے ایک انسان کا وجود اس دنیا میں آتا ہے. یہ اس سے بڑی قدرت ہم کیا کہیں خدا کی ہوگی. خیر، اللہ تعالیٰ کی تو بہت بڑی بڑی قدرتیں ہیں، لیکن اگر انسانی زندگی کے پیدا ہونے کی بات کریں تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ عورت سے ایک انسان کا وجود جنم لیتا ہے.
لیکن ہم لوگ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں اس عمل سے گزر رہی ہوتی ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں یا زچگی کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہیں، اس دوران ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جن عورتوں کا پہلا بچہ ہوتا ہے، جو پہلی مرتبہ ماں بن رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا یا ان کو اس بارے میں بتایا نہیں ہوتا. کسی کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے اتنا نہیں کھل کے بتایا جاتا کہ اچھا اب کیا بتائیں، شرما شرمی میں کچھ باتیں رہ جاتی ہیں. اس کی وجہ سے ان عورتوں کو کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں اپنے دور دراز علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں، تو وہاں پر یہ مسائل بہت زیادہ ہیں. اسی وجہ سے اکثر عورتیں پہلے بچے کی پیدائش کے دوران ہی وفات پا جاتی ہیں. یہ ان مسائل پر کس طرح دھیان دیں، کون اس کی اویئرنیس کرے گا، کون اس کے حوالے سے خواتین کو بتائے گا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساجدہ شاہنواز صاحبہ، گائناکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. تھینک یو عائشہ. آج آپ نے بڑا زبردست ٹاپک لیا ہے، میٹرنل مورٹیلٹی. بالکل میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہے نا کہ اس کو آپ لوگوں کو بار بار اس پہ اپنی آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں 1 منٹ میں کتنی ہزاروں مائیں جو ہیں وہ وفات پا جاتی ہیں اس میٹرنٹی کمپلیکیشن سے. اور پاکستان سوری ٹو سے کہ ہم نے بڑے اسپیکٹ میں ترقی کر لی، لیکن یہ جو ہمارا اسپیکٹ تھا نا میٹرنل مورٹیلٹی والا، اس میں ہم ابھی تک بہت پیچھے ہیں. بالکل، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے ہماری جو سروسز ہیں وہ بہت کم لوگوں تک پہنچ پاتی ہیں. ابھی بھی آپ اپنے دیہات دیکھ لیں، وہاں پہ عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. ونڈرفل دیٹ از. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اس پہ اگر ہم بات کریں کہ جو خواتین سب سے پہلی مرتبہ ماں بننے کے عمل سے گزر رہی ہیں، ان کی مشکلات بنسبت زیادہ ہوتی ہیں ان عورتوں کی نسبت جن کے پہلے سے 2 یا 3 بچے ہوں، کیونکہ ان کو بہت سی چیزوں کا اور بہت سے معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، اور اکثر وہ چیزوں میں کہتی ہیں اچھا یہ نہیں کھانا پینا، اس سے کہیں مشکل نہ ہو جائے یا حمل ضائع نہ ہو جائے، یا یہ چیزوں کی احتیاط، یہ کام نہیں کرنا جس میں زیادہ باڈی موومنٹ نہ ہو. اس طرح کے کئی مسائل ہوتے ہیں. یہ بیسک باتیں ہیں جو کہ میں کر رہی ہوں. آپ تھوڑا گائیڈ کریں اس حوالے سے کہ اس سچویشن میں جو عورتیں پہلی مرتبہ ماں بن رہی ہوتی ہیں ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے اور ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے. کھانے پینے کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ان کو زندگی کی ہر نعمت کو انجوائے کرنا چاہیے. ایسی کوئی توہم پرستی نہیں ہے سوائے چند ایک ڈیزیزز کے. وہ اگر آپ اپنے ڈاکٹر کو چیک کریں گے تو چند ایک، اگر کسی لڑکی کو بیماری ہے تو ہم چند چیزیں منع کرتے ہیں، ورنہ اس کا گوشت کھانا بھی ضروری ہے، اس کا انڈا لینا ضروری ہے، اس کو ہر تندرستی والی چیز جو کہ باقی گھر کے ممبرز کھا رہے ہیں اس کو کھانا ضروری ہے. باقی یہ کہنا کہ جی تم کام کرو گی تو آسانیاں پیدا ہوں گی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ساس جو ہوتی ہے نا وہ اپنی ساس کا بدلہ اتار رہی ہوتی ہے یہ بات کہہ کے. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اچھا ہاں سیڈنٹری نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، موو کرتے رہنا چاہیے. لیکن یہ ڈیفینیٹلی سائنٹیفک بیسس پہ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ان خواتین کو جو پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، انہیں زیادہ ریسٹ ملنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو کہ جب وہ حاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے بچے آنے کی نسل کے لیے بھی ضروری ہے، اپنی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک بات کی جاتی ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ اس کے بچے پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. جو اس ٹائم میں عورت کا موڈ ہے، جو رویہ ہے یا جو اس کی عادات ہیں اس کے بچے پہ اثر انداز ہوتی ہیں. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ بات جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ عورت کے مزاج سے زیادہ نا اس کے ماحول کا مزاج جو ہے وہ اس پہ افیکٹ کرتا ہے. اچھا، اگر آپ عورت چڑچڑا کیوں ہوگا جب اس کے ایٹماسفیئر میں اس کے ہر طرف لڑائیاں، جھگڑے اور سٹریس ہوگا. بالکل. اگر آپ عورت کو خوشی تو ڈیفینیٹلی اس کے بچے کے اوپر افیکٹ آئے گا. عورت جو کچھ سوچتی ہے ایموشنلی، اس کو سائنس نے باقاعدہ، ہمارے کچھ کنٹریز نے اس پہ ایکسپیریمنٹ بھی کیے ہیں جس میں انہوں نے 3D ڈاپلر رکھے اور بچوں کو دیکھنا شروع کیا. بچوں کو انہوں نے دیکھا کہ جب کوئی باپ یل کر رہا ہے یا ماں رو رہی ہے تو بچہ باقاعدہ فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ لوگ صرف، میں سمجھتی ہوں اگر اس عورت کو خوشی نہیں دے سکتے وہ مرد، تو کم از کم ایٹ لیسٹ اس کو ان دنوں میں جب وہ زچگی کے عمل سے گزر رہی ہے، اپنا بچہ جو ہے وہ پیدا کرنے کے عمل سے گزر رہی ہے، تو ان دنوں پہ اس کا ماحول اچھا رکھیں، اس کو سٹریس نہ دیں. اور یہ ڈیفینیٹلی اس کا سٹریس جو ہے وہ اس کا موڈ بن کے
وہ عورت کا کیا ہوگا؟ عورت عام طور پر بے بس پائی جاتی ہے. جب اس کو غصہ آئے گا تو وہ کیا کرے گی؟ چڑچڑا پن. وہ کسی کو مار تو سکتی نہیں, وہ انتہائی چڑچڑا پن کا شکار ہوگی, اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر کا جو سٹریس ہوگا وہ اس کے بچے کو افیکٹ کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں. دوران زچگی ذہنی سکون بہت ضروری ہے. بالکل. اور ایون جب بچے کو ماں فیڈ بھی کرا رہی ہے تو بہت ضروری ہے. اور جنہوں نے اپنی عورتوں کو صرف 2 سال بچہ فیڈ کرانے پہ اور اگلے سال بچہ پیدا کرنے پہ رکھا ہوا ہے, وہ تو میری بات غور سے سن لینا کہ اگر انہوں نے اپنی بیوی کو کیا تو ان کے بچے بھی توڑ پھوڑ کریں گے, اور ان کے بچے ایک لیول پہ آ گریبان ضرور پکڑیں گے, کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ سائنس کہہ رہی ہے. اگر آپ ٹائم کے اوپر بچے کو جو ماحول دیں گے, ٹھیک ہے, آپ کا بچہ اسی ماحول کی عکاسی کرتے ہوئے بڑا ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے آس پاس ہم یہ اکثر معاملات اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یا تو بانجھ پن کے مسائل بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, یا پھر اگر کسی کا ایک بچہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو دوسرے بچے کے لیے بہت مشکل پیش آ رہی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے لیے کس قسم کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے؟ اچھا عائشہ, یہ تو میرا اپنا سبجیکٹ ہے نا, بانجھ پن کو ڈیل کرنا. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ابھرتا ہوا پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا کہ یہ جتنی ہمیں رہتے ہیں نا کہ قدرتی آفات آ رہی ہیں, کووڈ ہے, ڈینگی ہے, کے مسائل ہیں اور وائرل انفیکشنز ہیں, اس کے بعد تو شاید لوگوں کو یہ میری بات یاد رکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس نے ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹم کو کتنا ڈیمیج کر دیا. آپ کی سوچ ہوگی, ہمارا لائف سٹائل ہے, ہمارا رہنے کا طریقہ ہے. یہ جو لڑکیاں, ہم خواتین پوری راتوں کو جاگتی ہیں, دن کو سوتی ہیں, انہیں یہ شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ رات کا وہ جو قدرتی ہارمون ہماری باڈی میں پیدا ہوتا ہے جس سے ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم اور ایون یوتھ سسٹم جو ہے ہمارا وہ ایکٹیویٹڈ رہتا ہے. اگر لوگوں کو یہ چیز پتہ لگ جائے نا تو آپ یقین کریں لوگ رات 8 بجے سو جائیں اور صبح اٹھیں. کیا ہے ہمارا لیٹ تک کھانا, یعنی آپ نے اسلام اور سائنس جو ہے نا یہ دونوں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر میں دونوں کا مقابلہ, اسلام آگے ہے, سائنس ابھی پیچھے ہے. سائنس کچھ عرصے کے بعد بتاتا ہے کہ وہ یس آج سے 1400 سال پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی وہ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ابھی جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کو دیکھ لیں, اتنی لڑکیوں میں انفرٹیلٹی صرف ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے آ رہی ہے. اتنے لڑکوں میں زیرو سپرم کاؤنٹ آ رہے ہیں کیونکہ ان کو ایکسپوجر ہی نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں. کیوں اسلام نے ایک پارٹنر کے اوپر کہا, کیوں کہا کہ یہ چیزوں کی ممانعت ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو نہیں روکنا چاہتا یا ہمارے اوپر پابندی نہیں. اسلام این ہماری صحت کے اصولوں کے مطابق مذہب ہے, یہی وجہ ہے کہ حرام عالم میں منع کیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو, اپنے لائف سٹائل کے ساتھ اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو جو ہے وہ چینج کریں. ڈاکٹر صاحبہ اس کا علاج بھی ہے, ظاہر سی بات ہے میڈیکل سائنسز اب تو اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اگر تو جیسے میں نے بات کی کہ بانجھ پن ہے, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کے لیے بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں. مطلب ایک بچہ ہو گیا, اب خواہش ہے کہ ہماری دوسری اولاد بھی ہو لیکن نہیں ہو رہی. اس کے لیے علاج پھر کس قسم کا, کتنا لمبا پروسیجر ہوتا ہے؟ کے لیے 100% علاج ہے, لیکن اگر وہ کپل علاج کرانا چاہے, ایون ہسبینڈ بھی, اگر ہسبینڈ کی زیرو سپرم کاؤنٹ بھی ہو گئی ہے نا, تو میں بڑے آنر سے اور خوشی سے یہ بتا رہی ہوں کہ سٹیم سیل کی میتھڈالوجی ان لوگوں کے لیے بھی ہے. اور ورلڈ کا سٹیم سیل جو ہے وہ پاکستان میں ہمارے سینٹر میں پیدا ہوا. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے, یعنی کہ پاکستان میڈیکل ٹریٹمنٹ میں کبھی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اور ٹریٹمنٹ صحیح جگہ سیکھ کریں اور صحیح بندے کے ساتھ کانٹیکٹ کریں, بجائے اس کے کہ نیم حکیم خطرہ جان کے پاس چلے جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز یہ بتا دیں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے پریگننسی کے حوالے سے کہ اس میں آپ کے آس پاس کا ماحول کتنا کاؤنٹ کرتا ہے, شوہر کا رویہ اور شوہر کا کردار کتنا اہم ہے اس دوران؟ اگر آپ فورن کنٹریز میں دیکھیں نا تو جب خاتون کوئی حاملہ ہوتی ہے تو اس کے میاں کو بھی چھٹی دی جاتی ہے, شروع میں بھی دی جاتی ہے,
جب اس کی ڈلیوری ہونے والی ہوتی ہے اس وقت بھی دی جاتی ہے، اور جب وہ ڈلیور کر لیتی ہے تب بھی دی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں میں ان کی اس بات پہ نا، میں باقی چیزوں پہ تو میں نہیں، لیکن اس بات پہ یقین کریں، میں سلیوٹ کرتی ہوں ان کی گورنمنٹ کو، اور کاش ہمارے ہاں بھی یہ ہو جائے، لیکن شاید ہمارے ہاں بندے چھٹی لیں باہر گھومنے چلے جائیں، لیکن ان کی چھٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی وائف کی دل جوئی کریں، اس کے آرام کا خیال، اس کے ایموشنل ہیلتھ، ایک ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ، ایک ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ۔ فزیکل ہیلتھ اگر 50% رول ادا کرتی ہے تو 50% آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے، اور ڈیلیوری کے بعد مینٹل ہیلتھ کے سب سے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں، جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے وہ سب سے زیادہ خواتین میں دیکھنے میں آیا ہے، اور یہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے۔ عائشہ، اس وقت عورت پتہ کیا چیز ہوتی ہے، جیسے کسی کو میں ایک عام لینگویج میں کہوں کہ آپ نے آپ روئی لی اور روئی کو آپ نے دھن دیا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں روئی پنجانا، ٹھیک ہے، جب وہ اڑی ہوئی روئی ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہوتی ہے نا، دیٹ از دا ٹائم کہ اس وقت کے اوپر اگر عورت کو ہلکا سا سٹریس بھی آیا تو وہ عورت جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر شرازہ اس کا بکھر جائے گا، اور اس کا افیکٹ اس کے بچے پہ آئے گا۔ یاد رکھیں، یہ لوگوں کو نہیں پتا، خدا کے لیے یہ میری بات ان کو سنوائیں کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کی کیا اوقات رہ گئی، اب تو بچہ ہیلدی ہمارے پاس آ گیا۔ آپ یقین کریں اس کا ایک ایک دودھ کا قطرہ جو ہے نا، اگر وہ سٹریسڈ والی عورت جس میں میں نے ایک ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ وہاں پہ امریکہ میں اس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں، جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ پوسٹ پارٹل ڈپریشن کا جو خواتین شکار ہیں ان کے ملک میں کیا چینجز آ رہی ہیں، اور ان کے ملک کی وجہ سے ان کے بچوں میں کیا آئے گی۔ یہ یقین کر لیجئے کہ آپ کا بچہ بھی ایک نہ ایک وقت میں اسی پوسٹ پارٹل ڈپریشن کی طرح والی ڈپریشن میں جائے گا۔ تو اپنے بچوں کو صحیح رکھنے کے لیے، اپنی نسل کو صحیح رکھنے کے لیے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے خاص طور پہ ہماری سوسائٹی کے لیے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی ہے، پوسٹ پارٹم ڈپریشن کو بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، بلکہ اس کو سرے سے ہی کسی قابل نہیں سمجھا جاتا۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اتنی فائدہ مند باتیں آپ نے ہمارے پروگرام کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، یعنی کہ سفر آپ کو خوشی دیتا ہے، اس میں تو بالکل کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ سفر کرنا میں تو مانتی ہوں کہ قسمت سے آپ کو ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے، اور شوق تو ظاہر ہے سب کو ہوتا ہے کہ وہ سفر کرے، دوسری جگہوں کو ایکسپلور کرے، نئی نئی جگہوں پر جائے، وہاں کے کھانے پینے کھائے۔ مجھے تو خیر اس چیز کا بہت شوق ہے، تو اس لیے میں اپنے جذبات بتا رہی ہوں، لیکن وہی بات جو میں نے کی کہ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی قسمت میں کتنا سفر لکھا گیا ہے تو ہی آپ سفر کرتے ہیں، ورنہ آپ جتنی مرضی خواہش رکھیں آپ ایک جگہ بیٹھے رہیں گے اور آپ کہیں نہیں جا سکتے، کوشش بھی کر رہے ہوں تو بھی۔ لیکن بہرحال کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور سفر کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں تو آج اپنے پروگرام میں آپ کو ایک ایسے جوڑے سے ملوانے جا رہی ہوں جنہوں نے شادی سے پہلے تو جو ان کے شوہر ہیں، جو حضرت ہیں، انہوں نے اکیلے ہی سفر پہ نکل گئے اور پاکستان کے کئی علاقوں کا سفر کیا، لیکن شادی کے بعد دونوں میاں بیوی نے ٹھانی کہ ہم اکٹھے سفر کریں گے، اور سفر بھی کس پہ؟ موٹر سائیکل پہ۔ یعنی کہ ہم لوگ کہتے ہیں اچھا اگر ٹریولنگ کا ارادہ کیا، گاڑی بک کروائیں، یا اگر اپنے پاس گاڑی ہے تو اپنی گاڑی میں سارا سامان لا دیں اور بس نکل جائیں سفر پہ، لیکن انہوں نے موٹر سائیکل پہ سفر کیا، اور صرف یہی نہیں، جب ان کا بچہ ہوا تو اپنے بچے کو بھی اپنے ساتھ سفر پہ لے گئے۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے، ان سے ہی جانیں گے ان کی سٹوری کیا ہے، بڑی دلچسپ سی یہ مجھے تو صورتحال لگ رہی ہے۔ عبدالرحمان پلوا ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم، اور عائشہ ان کی مسز ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم عائشہ، آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے عبدالرحمان آپ بتائیں، شادی سے پہلے کیسے آپ کے ارادے تھے سفر کے حوالے سے؟ شادی سے پہلے کتنا آپ کو شوق تھا کہ اچھا آپ سفر کریں، دنیا گھومیں، پاکستان دیکھیں؟ سوشل میڈیا پہ پہلے تو تصویریں جب ہم دیکھتے تھے تو وہاں سے تھوڑا شوق پیدا ہوا، اور سائیکلنگ، کیونکہ پاکستان میں کہیں بھی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو جو پہلی توجہ اس کی ہوتی ہے وہ اسی طرح کی سائیکلز پہ ہوتی ہے، تو سائیکلنگ سٹارٹ کی، اور اس میں کوئی 5-6 مہینے مجھے لگے، پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریاز کو گھوما میں نے۔ اچھا، سائیکل پہ گھوما، اور تقریباً 21,500 کلومیٹر اس ٹائم پہ میں نے سائیکل چلائی تھی۔ زبردست۔ تو ایک وہ بھی تھا، تھوڑا انٹرسٹ تھا، پھر جو ہے ایک ڈیفرنٹ طریقہ تھا نیچر کو دیکھنے کا، پاکستان کو ایکسپلور کرنے کا، تو وہاں سے سٹارٹنگ ہوئی۔
پھر شادی کے بعد، شادی سے پہلے بھی بائک پہ جو ہے سفر چلتا رہا، تو شادی کے بعد ان کا انٹرسٹ تھا اور پھر ہم دونوں نے اکٹھے ٹریولنگ سٹارٹ کی، تو تقریباً ہم 3 سال سے اکٹھے پاکستان کے ماشاءاللہ آپ ڈفرینٹ لوگوں کی ایریاز. شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 3 سال ہو گئے. اچھا 3 سال ہو گئے اور تب سے دونوں اکٹھے ہی سفر پہ کرتے ہیں، مطلب زندگی کا سفر بھی ساتھ ساتھ اور ٹریولنگ والا سفر بھی ساتھ ساتھ. ٹریولنگ والا بھی سفر ساتھ ساتھ. اس کے پیچھے ایک کنسیپٹ یہ بھی کہ پاکستان میں عموماً زیادہ تر لوگ کتابوں میں ایریاز کے بارے میں پڑھتے ہیں، جا کے دیکھنے والا کنسیپٹ نہیں. دوسرا میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہم اگر کچھ ارن کرتے ہیں اپنے لیے، کچھ کماتے ہیں، تو اس کو اپنے اوپر ایٹ لیسٹ لگانا بھی چاہیے. اور آپ جا کے نیچر کو دیکھیں، پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز کو دیکھیں، اس کو ایکسپلور کریں، نیچر کے قریب ہوں، اپنے ساتھ وقت گزاریں، تو یہ ایک اچھی ایک یہ تو بہت زبردست بات آپ کر رہے ہیں. اور واقعی جیسے میں کہہ رہی تھی کہ سفر کا شوق سب کو ہوتا ہے، لیکن یہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ آپ ارادہ بھی کریں تو قسمت بھی آپ کا اس معاملے میں ساتھ دے. عائشہ، آپ کا شادی سے پہلے کوئی ایسے کی پلاننگز تھی کہ اچھا آپ ٹریول کریں، بہت زیادہ ٹریول کریں؟ کبھی سوچا تھا کہ شوہر بھی ایسا مل جائے گا جس کو ٹریولنگ کا شوق ہوگا؟ نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں سوچا تھا. لیکن شادی کے بعد جب ہم لوگ ہنی مون کا تھوڑا جب ارادہ کر رہے تھے تو میں نے پھر ان کو یہی کہا کہ ہم بائک پہ ہی ٹریول کرتے ہیں جس طرح آپ کرتے ہیں، تو پھر ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں. پھر ہم نے کچھ علاقے سلیکٹ کیے تھے کہ ہم ان ایریاز کو کور کریں گے. تو ہمارے پاس چونکہ ہم دونوں جاب کرتے ہیں تو ہمارے پاس 15-20 دن کی چھٹی تھی. تو پھر ہم نے ان 15-20 دن میں دریائے سندھ کے پاس کے کچھ علاقے تھے وہ کور کیے تھے. وہ اچھا، مطلب شادی کے بعد جو سب سے پہلے اکٹھے آپ لوگوں نے ٹریول کیا وہ دریائے سندھ کے آس پاس کے علاقوں کا، کہیں ناردرن ایریا تب نہیں گئے آپ لوگ؟ اس ٹائم نہیں گئے تھے، ایک تو چھٹیاں کم تھیں، پھر وہ ساری چیزیں دیکھنی ہے، مینیج کرنا ہوتا ہے ٹائم کو. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے پاکستان، تقریباً پورے پاکستان میں ہم نے جو ہے نا ٹریول کر لیا. تو اب تک کتنا ٹریول آپ دونوں اکٹھے کر چکے ہیں؟ ہم اب تک کافی جگہوں پہ جا چکے ہیں اکٹھے. نارتھرن سائڈ پہ کلومیٹرز میں بتانا تو تھوڑا مشکل. ویسے کلومیٹرز میں چھوڑیں، آپ مجھے جگہوں کا بتائیں کیونکہ ہم لوگوں کو بھی کلومیٹرز کا اندازہ نہیں ہوتا، ہم لوگ کو جگہوں کے ناموں سے پتہ چلتا ہے. لاسٹ ایئر ہم نومبر میں ہی، اکتوبر اینڈ میں اپنے بیٹے کے ساتھ خنجراب پاس، جیسے چائنا بارڈر بھی ہائیسٹ بارڈر آف دی ورلڈ ہے، ادھر گئے تھے. بلوچستان میں ہماری کافی ٹریولنگ ہے. پھر پنجاب میں ریسنٹلی ہم لاسٹ جو ہمارا اکٹھے تھا وہ سوات ہم وزٹ کر کے آئے تھے. تو پاکستان کے سارے صوبوں میں ہم تینوں بیٹے سمیت جو ہے وزٹ کر چکے ہیں. آپ کے بیٹے کی ایج کیا ہے؟ یہ ابھی 2 سال کا ہے. اچھا ماشاءاللہ 2 سال کے. لاسٹ ایئر آپ لوگ اس کو لے کر گئے تو اس کا مطلب ہے یہ تب تقریباً 1 سال کا تھا. مشکل نہیں ہوئی بچے کے ساتھ سفر کرنے میں؟ اور ایسی جگہ پہ خنجراب کی سائڈ پہ آپ اتنے پہاڑوں پہ اونچی اونچی جگہوں پہ گئے ہیں، اس میں پریکاشنری میجرز ہم لے کے چلتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں اکیلا جا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میں ایک دن میں 500-600 کلومیٹر ٹریول کروں گا، تو بیٹے کے ساتھ تھوڑا کم کرتے ہیں. پھر سٹیز لیتے ہوئے جاتے ہیں اور دن بے شک اس میں تھوڑے زیادہ ہو جائیں، تو اس طرح کی جو ہیں میجرز ہم لے کے چلتے ہیں. چلے ماں باپ میں ایسا شوق ہو تو بچوں میں وہ شوق نیچرلی ڈیولپ ہو جاتا ہے اور یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. میں تو خود کہتی ہوں کہ بچوں میں یہ شوق ضرور ڈالنا چاہیے کہ وہ نئی نئی جگہوں کو ایکسپلور کریں، نئی نئی جگہوں پہ جائیں. اچھا عبدالرحمن، شادی سے پہلے تو آپ کا اپنا تھا، شادی کے بعد بیگم بھی ہو گئی، بچہ بھی ساتھ ہو گیا. مشکلات کیا پیش آئیں؟ کیونکہ اکیلے ایک بندے کا سفر کرنا اور چیز ہوتی ہے اور فیملی کو ساتھ لے کر جانا، خاص طور پر بائک پر لے کر جانا، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. مشکلات کیا پیش آئیں؟ اکیلے کئی جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کہیں انتظام نہ ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو پتھروں پہ بھی سونا پڑ جائے. ایسے ایکسپیرینس بھی کیا، لیکن میں نے اس کو انجوائے کیا ہے. لیکن جب میں نے ان کے ساتھ جانا ہے تو پھر اگر ایک جگہ سے میں نے دوسری جگہ پہ جانا ہے، اس کے درمیان میں بھی کسی نہ کسی سے میرا رابطہ ہوتا ہے اور جس جگہ پہ پہنچنا ہے ادھر پہلے انتظام کیا ہوا. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں. پھر میں ڈے لائٹ میں ٹریول کرتا ہوں اور ڈسٹینس کا جیسے میں نے بتایا کہ میں اس کو تھوڑا کم کرتا ہوں. اور سیکیورٹی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں، کیونکہ ہم نے بلوچستان میں بھی کافی ٹریول کیا ہے. ایک ادھر ڈیفرنٹ چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جیسے کراؤڈڈ ایریاز ہیں، سندھ کا پروونس ہے، پنجاب آپ جائیں گے قریب قریب آپ کو آبادیاں ملیں گی. بلوچستان میں آپ کو آبادی بھی جو ہے دور ملے گی، تو یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن سیکیورٹی کی کنڈیشن اوور آل پاکستان میں کافی اچھی ہے. اچھا عائشہ، آپ بات کر رہی تھیں کہ آپ بھی جاب کرتی ہیں اور عبدالرحمن بھی جاب کرتے ہیں، تو دونوں کو وہ ٹائمنگ تھوڑا مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ابھی جاب کے دوران، چلیں وہ تو شادی کے بعد ہنی مون کی چھٹیاں ملتی ہیں، شادی کی چھٹیاں ملتی ہیں، اس کے بعد کیسے پھر چھٹیاں مینیج کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس کے بعد چھٹیاں ہم بچا کے رکھتے ہیں. جیسے ہمیں 1 سال میں ہوتا ہے کہ آپ اتنی چھٹیاں کر سکتے ہیں. ہاں بالکل، اینول لیوز ملتی ہیں. بالکل، وہ پھر ہم وہ بچا لیتے ہیں، اس طرح مینیج کرتے ہیں. یا ہم ویکینڈ پہ کوئی چھوٹا، جیسے پنجاب کے ارد گرد کے علاقے ہوتے ہیں تو وہ چونکہ قریب ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ویکینڈز پہ ان کو کور کر لیا جائے. اور پھر موسم کے حساب سے بھی دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹا ساتھ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ، بہت زیادہ گرمی، ان ساری چیزیں دیکھ کے
तो बस वो कहते हैं ना शौक होता है तो अल्लाह ताला खुद ही कोई ना कोई रास्ते भी निकाल देते हैं और आपके लिए सबब भी बना देता है। तो कभी ऐसा हुआ कि सफ़र के दौरान मौसम ऐसा हो कि बच्चा बीमार हो गया हो, फिर और मुश्किल हो रही हो कि आगे कैसे जाएं, अब वापस चलते हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है वैसे इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। हम पहले से ख्याल इस चीज़ का रखते हैं कि बहुत ठंड होगी, या अब जैसे आजकल ठंड है तो हमने इसका पूरा सामान, हम लोगों ने तो बाइकर्स किट पहनी होती है तो इसके साथ हमने इसके लिए भी इसी तरह की कुछ कपड़े का इंतजाम किया होता है जो इसको कवर किस तरह, मतलब बाइक पे इतना सामान कैसे लेकर जाते हैं आप लोग, मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि बाइक पे तो जाहिर सी बात है एक बंदा जाए तो उसका अपना सामान इतना हो जाता है, आप लोग माशाल्लाह 3-3 हैं। अच्छा, बाइक पे हम दोनों का तो मेरा ख्याल है सामान ना होने के बराबर होता है। अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने वो किट जो पहनी होती है हम उसी में ही गुजारा करते हैं। सही, ठीक है। हमें इसके लिए कुछ चीज़ें, चूँकि ये छोटा है अभी, तो इसकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो हम रखते हैं। उसके साथ हमने अपने कुछ बॉक्स रखे होते हैं जो बाइक के साथ लगे होते हैं, तो उसमें ज़्यादा इसी का ही सामान होता है। और चूँकि हम वीडियोस बनाते हैं तो हमें अपने गैजेट्स भी रखने होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखते। और जो चीज़ें जो हमें बाहर से आसानी से मिल जाए तो फिर हम अपने साथ। अच्छा अब्दुर्रहमान, अब तक आप लोगों ने इतना ट्रैवल कर लिया है, आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रही थी, कौन सी जगह रह गई हैं जो आपकी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ जाऊँ? एक होता है पानी के ऊपर तैरने वाला, तो हमने ऑलमोस्ट कर लिया। उसके अंदर डाइव करने वाला जो है वो है। अब जैसे गर्मियों में नॉर्थ हमने एक्सप्लोर किया, अब सर्दियां हैं तो ये आइडियल मौसम है। बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं और सिंध के कुछ एरियाज़ हैं, तो उस तरफ जाने का हमारा इरादा है। और मेरे नज़दीक तो हर जगह की एक यूनिक ब्यूटी है पाकिस्तान के, हर सूबे के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि आपको डिफरेंट वेरिएशंस मिल जाएंगी। आपको डेजर्ट्स मिल सकते हैं, लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं हर जगह पे। तो पंजाब के बारे में भी अमूमन लोगों का एक तासुर ये है कि शायद हमें पहाड़ देखने के लिए या वाटरफॉल्स देखने के लिए नॉर्थ जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे चकवाल डिस्ट्रिक्ट में सूंस केसर है, डीजी खान के पास ट्राइबल एरिया, उधर ऐसे खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो वैरायटी हमारे पास मौजूद है। चलें, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान पलवा आपका और आयशा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और जो ट्रैवलिंग के शौकीन अफराद हैं, यकीनन उनको इससे थोड़ी सी रहनुमाई तो मिली होगी कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं आप गाड़ी पे ही करें, आप बाइक पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? प्लानिंग। आप प्लानिंग पूरी करें तो सफ़र और रास्ते यकीनन आसान हो जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बहुत अहम इशू है जिसके हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ सालों से हमारी सोसाइटी में एक लफ्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बॉडी शेमिंग का। पहले तो इस लफ्ज़ के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, लोग वैसे ही एक दूसरे पे तनकीद कर देते थे, ओहो तुम तो पहले इतनी पतली थी, या तुम तो इतने पतले थे, इतने मोटे कैसे हो गए हो, फुटबॉल बनते जा रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, कितना खाते हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो, या तुम्हारा रंग कितना ख़राब हो गया, हो तुम्हारा रंग तो इतना साफ़ सुथरा था, क्या हो गया, धूप में ज़्यादा रहते हो। ये लफ्ज़ हैं जो कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम जिस शख्स को कह रहे हैं उसके दिल में इन लफ्ज़ों का असर क्या होगा, या उसके किरदार पे, उसकी शख्सियत पे क्या असर होगा। क्योंकि अक्सर जो हम लफ्ज़ मजाक में कह जाते हैं या हंसते हंसते कह जाते हैं, वो लोगों पर तीर बनकर लगते हैं और लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। बॉडी शेमिंग असल में क्या है और इस पे किस हद तक हमें अपनी सोसाइटी पे काम करने की ज़रूरत है, इस पे हम बात करेंगे। माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अच्छा, मैं जो बात कर रही हूँ कि बॉडी शेमिंग क्या है, कुछ अर्सा पहले मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी में लफ्ज़ ज़्यादा कॉमन हो गया, वरना पहले लोग इतना नहीं जानते थे बॉडी शेमिंग होती क्या है। एक्चुअली आपके ख्याल में ये क्या है? बॉडी शेमिंग बेसिकली जैसे शेम इंड्यूस करते हैं हम किसी भी इंसान को उसके फीचर्स के बारे में, यानी चेहरे के जो कद-ओ-ख़ाल है उनके बारे में, वो दिखने में उसकी फिजिक किस तरह की है। आपने देखा होगा अगर बहुत कोई बेचारा स्किनी है तो हम उसको कहते हैं कुछ खाते पीते नहीं हो, बहुत ही स्किनी हो, थोड़ा सा तो मांस होना चाहिए। बहुत अच्छे लफ्जों में कह रही हैं, कुछ खाते पीते नहीं हो, वरना लोग बड़े सख्त लफ्ज बोल जाते हैं, बहुत ज्यादा कांटा हो गई हो, या तुम क्या सीढ़ी सड़ी है, सूखी सड़ी ऐसा ही है की बातें बहुत सारी जो है वो हो रही होती हैं। और अगर थोड़ा सा बेचारा कोई मोटा हो जाता है तो फिर उसके ऊपर के लाइक अगर वो अनमैरिड बच्ची है तो उसको ज्यादा टॉन्ट किया जाता है कि शादी होनी है, तुम क्या किस तरह से हो, कौन मुंह लगाएगा, तुम्हें कौन लेके जाएगा, लोग हजारों बातें करते हैं। इस तरह की चीजें जो है बहुत ज्यादा होती हैं। अभी बल्कि रिसेंटली मैं अब ऑनेस्टली आई वाज लिटरली शॉक्ड टू सी दैट मेरे पास एक मेरी क्लाइंट आई, बच्ची थी 14 साल की, तो अपने पेरेंट्स के साथ लेके आए, तो उन्होंने बताया कि इसको मसाइल जो है ना वो इस तरह के हो रहे हैं कि ये बेहोश हो जाती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में से बेहोश होना एक प्रॉब्लम है, काफी बड़ा प्रॉब्लम। इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। जरूर। अच्छा, अब उसकी रीजन जो थी वो ये थी कि मैंने जब माँ को एक्सप्लोर किया तो उसने कहा कि देखो ना ये जो है इसके बाकी बहन भाई बहुत गोरे हैं,
ये था थोड़ी सी रिलेटिवली उनसे सामली 14 साल की बच्ची के ऊपर, और इंतहाई पढ़ी लिखी हाई सोफिस्टिकेटेड फैमिली से, बहुत पढ़े लिखे लोगों से ये इस तरह की आपको चीजें सुनने को मिलती हैं। और उसने बताया कि ये थोड़ी सी अपने बहन भाइयों से थोड़ी सी सामली है, तो मैंने इसको ना कहा कि लीमू लगा लो, लिटरली लीमू लगा लो अपनी बॉडी के ऊपर एंड देन यू शुड हैव द शावर। अच्छा, ये पेरेंट्स में ये चीज भी बहुत आती है कि अगर कुछ बच्चे गोरे हैं या कुछ सांवले हैं तो उनमें एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया जाता है। वो यही एक्चुअली यही तो शेमिंग है कि हम उसको रंग, कलर, उसके स्ट्रेचर और इस तरह की बहुत सारी चीजों के ऊपर उसको शेम कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिन से उस बच्ची का ये वाला साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो गया कि उसको फिट्स वगैरह पड़ना जो है वो शुरू हो गए। तो यानी इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आप बहनों को कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, कजन्स के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं और लोगों को शेम इंड्यूस करते हैं। इवन अगर कभी आप खुद भी यानी आपको इतना ज्यादा शेम इंड्यूस किया गया हो तो कभी आप बहुत अच्छे भी लग रहे हो तो यू डोंट फील कंफर्टेबल, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता अपनी शख्सियत के ऊपर कि जी हम इतने ही कॉन्फिडेंस है। इसी तरह का एक केस जो है मेरे सामने बड़ा रिसेंटली आया, वो किसी आदमी का था एंड ही वाज लाइक कि मेरी वाइफ मुझे अक्सर जो है वो इस तरह की चीजें जो है वो कह रही होती है कि किस तरह के लग रहे हो, तुमने अपनी शक्ल देखी है, मुंह कितना बड़ा है, पेट कितना बड़ा है तुम्हारा, अब एक जिन लगते हो। यानी अगर कोई बंदा बहुत हाइटेड है और वेल बिल्ट में आप उसको अजीबोगरीब किस्म की, यानी हमारे यहाँ पे किसी भी चीज पे आपकी माफी नहीं है, बेसिकली माफी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक पॉइंट, एक चीज चाहिए दूसरों को टीज करने की और उनको उनकी नजरों में गिराने की। एक्चुअली हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम, जैसे आपने बात की कि उसकी बीवी साथ में को ये कहती थी कि तुम किस तरह के जिन लग रहे हो, ये है वो है, ये एक्चुअली आपके ख्याल में उस औरत की साइकी क्या थी जिसकी वजह से अपने शौहर को कॉम्प्लेक्स कर रही थी एक तरह से? बेसिकली हर वो बंदा जो दूसरे इंसान को क्रिटिसाइज करता है इन अ नेगेटिव वे, पॉजिटिव वे में भी हम करते हैं लेकिन इन अ नेगेटिव वे जब आप डायरेक्टली इस तरह के कमेंट्स देते हैं किसी भी इंसान को तो इसकी दो वजह। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। बात होती है, पहली वजह ये है कि आप खुद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं। आप अपनी जात में खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए अपना वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप दूसरों के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं और खुद को खुशी दे रहे हैं दूसरों को नीचा दिखा के, उनको क्रिटिसाइज करके, उनकी शक्ल पे, उनके पहनने ओढ़ने के ऊपर बात करके। और दूसरी एक जो चीज है वो ये है कि जब आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं साइकोलॉजिकली और इमोशनली और किसी भी तरह से, तो फिर आप इस तरह के जो है नेगेटिव रिमार्क्स पास करते हैं कि अगला बंदा जो है वो अपनी नजरों में बेचारा इतना नीचे चला जाए और आपके ऊपर उसको फख्र होना शुरू हो जाए कि ओ माय गॉड, इसने तो मुझे कबूल किया हुआ है ना, मैं इसके साथ तो रह रहा हूँ या रह रही हूँ, इसने तो मुझे इस तरह से रखा हुआ। सो इस तरह के केसेस जो है हमें यानी कंट्रोल करना और अपना सेल्फ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो हम दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। और एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज होती हैं जो कि अपने आप को समझती हैं दैट दे आर द वंस, वो क्या ही बात है उनकी जी, वो एक तो उनको प्रेज मिल रहा होता है हर जगह से, एग्जैक्टली। और फिर जब वो अपने आप को बहुत ऊपर समझ रहे होते हैं और दूसरे तो फिर उनको कहीं नजर नहीं आते। ये दो तीन चीजें इस तरह की हैं जो दूसरों की बॉडी शेमिंग की तरफ से ये जो रवैया है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला, ये अक्सर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में देखने को मिला है ज्यादा कि अक्सर शौहर वो अपनी बीवी को बहुत ज्यादा टॉन्ट करते हैं कि तुम क्या हो गई हो, पहले तो तुम अच्छी भली थी शादी से पहले, शादी के बाद क्या तुम भैंस बन गई हो, तुम्हारा रंग खराब हो गया है, तुम ऐसी हो गई हो, तुम वैसी हो गई हो, कि यहाँ तक कहना शुरू कर देते हैं अब तुम बूढ़ी होती जा रही हो ना, इसलिए शायद तुम अपनी हिम्मत छोड़ती जा रही हो। ये औरत के जहन में इस हद तक डाली जाती हैं चीजें, अक्सर मैंने देखे हैं ऐसे रिलेशंस कि वो औरत अपने आप को कुछ समझती नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरा शौहर बहुत हसीनो जमील और बहुत आला है और मैं तो कहीं मैं अब इस काबिल नहीं रही कि मैं इसके साथ चल सकूं और बिल्कुल ऐसा होता है। और अक्सर यूजुअली जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे प्रेगनेंसी और डिलीवरी की बात, तो वो स्टेज एक औरत के लिए इस तरह की स्टेज होती है जिसमें उसकी बॉडी नेचुरली चेंज हो रही है, उसमें उसका कसूर नहीं है। अगर इंसान का अपना बस चल रहा हो तो शायद वो अपने आप को कभी डी शेप होने ही ना दे, बिल्कुल भी कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। मगर अब वो नेचुरली इस तरह से हो रही है, मगर उस नेचुरल होने की भी एक्सेप्टेंस जो है वो इन लॉज में ये शोहर के पास बहुत कम होती है। क्योंकि एक्चुअली हम देखते क्या है, हमें मीडिया में प्रोजेक्ट क्या किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक्चुअली। जीरो साइज फिगर होना चाहिए, आप वेल मेंटेन्ड हैं, आपके कर्व्स बड़े क्लियर हैं। अब हर बंदे को वो एक मॉडल चाहिए, वो आदमियों में भी और औरत में भी, दोनों में भी। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो मेल मॉडल्स हैं वो भी
किस कदर ट्रिम श्रिम होते हैं, बॉडी कितनी अच्छी उनकी शेप्ड होती है, सारा कुछ, तो हमारा आइडियल वो बन जाते हैं कि एक्चुअली जो सही चीज़ है ना, जो ब्यूटीफुल चीज़ है वो ये है, ये हमारा स्टैंडर्ड सेट है। अब उस स्टैंडर्ड से नीचे जो भी हमें बंदा नजर आता है उसको हम बॉडी शेमिंग वाली चीज़ें भी करते हैं और उसको हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे होते हैं। एंड एट द सेम टाइम हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, बट वी डोंट पॉइंट आवर फिंगर्स ऑन आवर ओन सेल्व्स कि अच्छा ये अगर इस तरह का है तो मैं कैसा हूँ, मे बी मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा चेंजेस आई हैं, मगर उस बंदे का ज़र्फ इतना ज्यादा है कि उसने मुझे कभी पॉइंट आउट नहीं किया इस तरह से, या मेरी वो रिस्पेक्ट इस तरह से कर रहा है। सो यूजुअली जो है मैं समझती हूँ कि एक ये जैसे रंग गोरा करने वाली क्रीमें जो हैं, जैसे आजकल जो बूटॉक्स वगैरह हम लोग इतना ज़्यादा करवा रहे हैं, जितना ज़्यादा आप ब्यूटी को और बॉडी स्ट्रेचर्स को आप जितना ज़्यादा ग्लैमराइज कर रहे हैं, ये सारी चीजें इंसानों में बॉडी शेमिंग की तरफ लेके जा रही हैं। बेशक आपको कोई और कहे ना कहे, मगर व्हेन यू सी अपने आप को, जब आप मिरर में देखते हैं और आपको लगता है कि मैं उस मॉडल जैसी नहीं हूँ, मेरा फिगर वैसा नहीं है, मुझे वैसे होना, तो आपको फौरन अपने अंदर वो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नजर आना शुरू हो जाता है और डेवलप हो जाता है। और ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और बॉडी शेमिंग इतनी हर्टफुल चीज़ है कि इंसान में वो जो इसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो जो इसकी पर्सनैलिटी की अपनी एक ब्यूटी होती है, इंसान उसको छोड़ देते हैं। और ये मैंने भी फेस किया जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तो मेरा वेट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मुझे सबने कहना शुरू कर दिया तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। अच्छा मैं परेशान हो गई कि अच्छा मुझे वाकई क्या हो गया है, और मेरे जहन में इस हद तक की चीज़ आ गई कि मुझे लगा कि जब बेबी होगा तो शायद उसी दिन मैं एकदम से स्मार्ट हो जाऊंगी। और जब वो नहीं चीज़ हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आपके पास आपके बॉडी पे वो वेट रहता है, मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई। वो कहीं ना कहीं पोस्टपार्टम डिप्रेशन था, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का डिप्रेशन था कि वेट क्यों नहीं कम हो रहा मेरा। मैं शायद चाह रही थी कि मैं 1 महीने में पतली हो जाऊं। वो लोगों की वो बातें थी, वो नजरें थी जो इस तरह देखते थे, अच्छा तुम तो बस अब मोटी हो गई, अब बस तुम निकल गई इस टाइम से। और दूसरा, जैसे हम बहुत सारी बातें भी सुनते हैं कि अच्छा बच्चे के बाद जो है वो यूजुअली औरतें नहीं पतली हो पाती, वो नहीं उस तरह से कर पाती, वो सारे स्ट्रेसर्स भी आपके साथ साथ चल रहे होते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली जब आप स्ट्रेस लेके अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करना चाहते हैं, आप अपने आप को पतला करना चाहते हैं, कुछ भी अपने अंदर बेहतर करना चाहते हैं और आप स्ट्रेस्ड हैं, आप में वो चेंज नहीं आएगा कभी भी। ना आपका वेट लूज होगा, ना आपकी स्किन शाइन करेगी, ना ही वो अपने आप बॉडी कर्व्स जो बनाना चाहते हैं वो हो सकते हैं। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि बेहतर होना तो हर इंसान के ऊपर है और उसको करना भी चाहिए। अगर मैं खुद फील करती हूँ कि मेरा वेट इंक्रीज कर रहा है, तो मुझे अपनी हेल्थ मेजर्स के लिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अपने वेट के ऊपर काम करना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, आपके ख्याल में बॉडी शेमिंग वाला जो इशू है हमारी सोसाइटी में, खवातीन को ज़्यादा क्रिटिसाइज करती हैं या मर्द खवातीन को करते हैं, या मर्द भी आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं? इस पे जो खवातीन को करती हैं दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन, वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और इसी तरह से मर्द जो खवातीन को करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन हमें नज़र आता है। यानी दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो फीमेल्स को ज़्यादा टारगेट हो रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम आदमियों को भी बॉडी शेमिंग जो है वो हो रही होती है, वो फीमेल्स की तरफ से भी आ रही होती है। क्योंकि अगर कोई बच्चा बचपन से ही मोटापे का शिकार हो जाए तो उसको हम बहुत ज्यादा, लड़का हो चाहे खास तौर पे लड़का हो तो उसको हम ज्यादा, लड़की हो तो हम कहते हैं ये गुपलू गुपलू लग रही है, छोटे होते हैं, और जब वो लड़का मोटा होता है तो फिर हम उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है दोनों ही जेंडर्स के लिए बहुत ज्यादा ये चीज कहीं ना कहीं बच्चों से ही हम स्टार्ट कर देते हैं कि जब कोई बच्चा थोड़ा सा कमजोर पैदा हुआ है या वेट कम है तो हम कहते हैं तो बहुत कमजोर है, उफ इसका तो वजन ही नहीं बढ़ा है, इसको तो तुम सही खुराक नहीं दे रही। और जो बच्चा, हाँ, फिर तो वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, उस पे क्रिटिसाइज करने के मामले में। और अगर कोई बच्चा हेल्दी है तो कहते हैं वाह ये सेहत है बच्चे की। ये चीजें हम बचपन से ही स्टार्ट कर देते हैं शुरू से ही। और जो कुछ हम कह रहे होते हैं इंटरेस्टिंगली वो बच्चे का सेल्फ इमेज बना रही होती है। अगर हम उसको ये कह रहे होते हैं ये मोटा है, ये सुस्त है, ये हर वक्त क्रैंकी रहता है, बच्चा अपने आप को उन लफ्जों से आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। हम समझते हैं ये कि बच्चा लॉजिकली कुछ नहीं, वो लॉजिकली कुछ नहीं समझता, मगर वो रजिस्ट्रेशन उसके दिमाग में होना शुरू हो जाती है। जब वो रजिस्ट्रेशन होती है तो हमारे जब आप उसको कुछ कहते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी वो नोट करता है। बिल्कुल बिल्कुल वो भी इसके साथ जब आप देखो कि जब आप हंसते हो वो भी हंसता है, बिकॉज वो आइडेंटिफाई करता है कि दिस इज समथिंग गुड। तो वो जो हमने वर्ड्स उसके साथ एसोसिएट किए हुए होते हैं, जो जिन लफ्जों से हम उसको पुकारते हैं, मेरा गोलू मोलू, पता नहीं अजीबो गरीब किस्म के नाम रखे हुए होते हैं,
ऑनेस्टली। और हम फिर देखो ना, ये पता नहीं किस पे चला गया, इसकी शक्ल किसी पे पता नहीं किस पे है, ना बड़ी बहन इसकी खुद कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे बाहर वाले तो चले करते हैं सो करते हैं, पेरेंट्स खुद भी ये कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं पेरेंट्स। मुझे लगता है स्टार्ट ही पेरेंट्स से होता है। जब आप बच्चे को इस तरह क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो बच्चा अपने आप को, वो फिर बेचारा किसी कोने खुदरे में जाके नहीं छुपेगा तो क्या करेगा। जब मेहमान आते हैं ये बहुत बदतमीजी करता है, जब ये होता है वो, तो आपने उसको शुरू से ही एक्चुअली उसको इतना ज़्यादा कॉन्शियस कर दिया है कि वो अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट होने की बजाय इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और अपने उसमें कहीं चला गया कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, अपने आप को उस तरह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा जिस तरह से वो है। सो देन ऑफ कोर्स इट कम्स टू द सोसाइटी, और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे हम ये समझते हैं कि बच्चे से ही सारी चीज़ें एक्चुअली शुरू होती हैं। इट्स ट्रेनिंग, अभी हम प्रोग्राम से पहले भी ये बात कर रहे थे कि एक्चुअली ये तरबियत की चीज़ें, सारी चीज़ें जो तरबियत की हैं। घर में बाप अपनी वाइफ को जिस तरह से, यानी उसकी बच्चे की माँ को ट्रीट कर रहा है, वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, वो बॉडी शेमिंग वाले हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें बच्चे को सिखा रही होती हैं कि उसने आगे चल के चीज़ों को जो है किस तरह से लेकर चलना है। बिल्कुल। और जब आप किसी गोरे बच्चे की तारीफ किसी बच्चे के सामने बार बार, ये बहुत क्यूट है, देखो इसके गाल कितने पिंक, कितने प्यारे हैं, तो वो बच्चा उसको ले रहा होता है, बच्चा उसको समझ रहा होता है कि एक्चुअली खूबसूरती क्या है, ये गोरा होना, ये पिंकी होना, ये इस तरह का। और जब आपने उसको बेचारे को कहना ये बस थोड़ा सा ना इनसे हल्के से रंग का, तो ये अब आप वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स बाद में जैसे जैसे लड़कियां खासतौर पे थोड़ी बड़ी एज में जाती हैं तो उनके ऊपर, क्योंकि ब्यूटी प्रेशर बहुत है, औरत के ऊपर ब्यूटी प्रेशर बहुत है, और वो प्रेशर सोसाइटी से आ रहा है, मीडिया से आ रहा है, फैमिली से आ रहा है, और ये चीज़ें बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। हमें इस चीज़ को देखने की बहुत ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों में किन अल्फाज के ज़रिए क्या चीज़ें डाल रहे हैं और कहाँ पे हम उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें बॉडी शेमिंग में आती हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है हमारे साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हर वक्त के साथ, हर दौर के साथ इलाज के मुख्तलिफ तरीके सामने आते रहे हैं। कभी लोग हर्बल ट्रीटमेंट के ज़रिए इलाज करते थे, यानी जड़ी बूटियों के ज़रिए करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदला, फिर मेडिकल में कई तरक्कियाँ हुई और उसके बाद मेडिकल साइंस में भी कई तरीके निकल आए जो कि आपकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे। लेकिन अगर हम एक ऐसे तरीके की बात करें कि जो नया भी है और पुराना भी है और जो बल्कि सदियों से चला आ रहा है और वो तरीका इलाज आज भी चल रहा है, तो गलत नहीं होगा। हिजामा की मैं बात करने जा रही हूँ जो कि सुन्नत नबवी भी है, और इस हवाले से ये कहा जाता है कि हिजामा आपकी बॉडी के जो फासिद मवाद हैं, जो आपके, अगर ये कहा जाए कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है तो गलत नहीं होगा। आपकी बॉडी से जो फासिद खून है उसको निकाल देता है। तो जनाब, हिजामा के हवाले से, यानी अगर हम बात करें कि कपिंग थेरेपी उसको भी कहा जाता है आजकल, तो आज हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि हिजामा असल में क्या है और किस तरह किया जाता है और इसका इंसान की बॉडी पर क्या असर होता है। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद सल्फी, हिजामा स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम, कैसे नवीद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। नवीद, सबसे पहले बताएं कि हिजामा क्या है। जैसे कि मैं तो बता भी रही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, तो इसके हवाले से डिटेल से बताएं कि हिजामा क्या है और क्यों करवाना ज़रूरी है। हिजामा बेसिकली अगर आप देखें कि इस्लाम के मुताबिक इसको सिंगी हिजामा इसको बोला जाता है। हिजामा लफ्ज़ अरबी से निकला है जिसका मतलब है हजम। हजम कहते हैं निकालना। सही। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब मैं मेराज के मौके पे आसमानों पे गया तो वहाँ पर एक आसमान के ऊपर एक फरिश्तों के ग्रोह से मुलाकात हुई जिन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी हिजामा लगवाएं और अपनी उम्मत से भी जाके तलकीन करें हिजामा करवाने की। बिल्कुल। और ऐसे ही एक हदीस में मिलता है कि एक सहाबी है जिनके सर में शदीद दर्द थी, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई इलाज तजवीज़ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम अपने सर के ऊपर जाके फौरी तौर पे हिजामा लगवा लो। अच्छा, मतलब हिजामा या ये कपिंग थेरेपी है वो सर पे भी करवाई जा सकती है? सर पे हम करते हैं, बिना बाल उतारे करते हैं। वो मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं। अच्छा। बेसिकली इसका जो स्कूल ऑफ थॉट है वही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आ रहा है। उस दौर में ये इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जैसे आप देख रहे हैं, ये डिस्पोजेबल किट्स वगैरह होती हैं। उस दौर में गाय के सिंग को खोखला कर लिया जाता था आगे से और पीछे से, और हिजामा करने वाला मुंह से चूसता था उसको। अच्छा। जो हदीस में आता है ये चीजें तो मुझे भी नहीं पता। मुंह से चूस के जब वो उसका वैक्यूम क्रिएट हो जाता था, उसके ऊपर चर्बी का एक टुकड़ा लगा दिया जाता था जिसकी वजह से वैक्यूम अंदर पैदा होता था। अच्छा। वो सिंग गिरता नहीं था नीचे। अब वैक्यूम कप्स हैं जिसकी वजह से वैक्यूम गन है, वैक्यूम करते हैं। और उस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गाय का जब सिंग उतार के उसके ऊपर लोहे के उस तरह के कट लगाए जाते थे, स्क्रैचेस छोटे छोटे।
अभी थोड़ा सा स्कूल ऑफ थॉट आपको बताया बिल्कुल वही है, हाँ, इंस्ट्रूमेंट वही है, हाँ। और स्कूल ऑफ थॉट जो सा वो सुनना वाला। तो इसके जरिए ये होता है कि जो आपके कैपिलरीज में जो डेड सेल और टॉक्सिक की एक लेयर बन जाती है, ये उसको निकाला जाता है। बेसिकली जो फ्रेश सेल हैं जो आप ब्लड डोनेट करते हैं वो फ्रेश सेल होते हैं, जिसमें रेड सेल व्हाइट सेल होते हैं सारे, इसमें सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका विदड्रा करते हैं हम कफ्स के जरिए, और इसके निकालने से एक तो आपका हार्मोनल सिस्टम बेहतर हो जाता है और आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। अच्छा, आपके नवीद साथ साथ आपसे बातें भी करते जाएंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं आप साथ साथ हिजामा हमें करके भी दिखाएं, क्योंकि जैसे नवीद बता रहे हैं कि इससे बॉडी के जो टॉक्सिक सेल्स हैं वो निकल जाते हैं और बॉडी आपकी पूरी डिटॉक्स हो जाती है, जो असल में फासिल मवाद जो मैं कह रही थी उससे आपकी बॉडी जो है वो क्लीन हो जाती है। तो नवीद अभी हमें करके भी दिखाएंगे हिजामा कि किस तरह हिजामा किया जाता है। अच्छा नवीद ये भी बताइए कि हिजामा किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, किन किन मकासद के लिए कराया बेसिकली जो हिजामा है वो आपको माइग्रेन के मसले के लिए, ब्लड की सर्कुलेशन का इशू, आपका बेसिकली जिस्म में जितने भी ऑर्गन है हर ऑर्गन के स्पेसिफिक पॉइंट हैं। अच्छा, उसी पॉइंट्स के जरिए हम उस ऑर्गन का इलाज करते हैं। जैसे आपका स्टोमिक का इशू है, पैंक्रियास का इशू है, लीवर का इशू है, किडनीज का इशू है, तो उसके स्पेसिफिक पॉइंट हैं, मतलब उन पॉइंट्स पे आप लोग उन्हीं पॉइंट्स को हम फोकस करके वहीं से वो टॉक्सिक निकालते हैं। फिर तो सवाल ये बनता है ना कि इसके लिए आपका एक्सपर्ट होना कितना जरूरी है, इसके लिए कोई एजुकेशन कोई डिग्री होती है? इसके लिए FTJ डिग्री है जो नेशनल काउंसिल ऑफ तिब से 4 साल डिग्री है और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन है। सही, अच्छा, इसकी रजिस्ट्रेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड क्लिनिक है। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि अगर किसी बंदे को कोई नुकसान पहुंचा है या कोई ऐसा मसला है, वो सिर्फ इसी वजह से कि वो अताई डॉक्टरों क्लिनिक वगैरह जो बने हुए हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं, हमारे डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, हमने एक दफ़ा यूज़ किया है, या जो भी गन वगैरह वो सब डिस्पोजेबल हैं। नवीद अभी जो आप कपिंग थेरेपी इनकी कर रहे हैं ये किस मकसद के लिए कर रहे हैं? ये बेसिकली सबसे पहले लगाया है ये सुन्ना पॉइंट, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्काहिल पॉइंट है, यहाँ पे लगाने से जिस्म में 70 किस्म की बीमारियों से इंसान महफूज हो जाता है। ये सिर्फ जनरल बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पॉइंट लगाया है। ये जो पॉइंट्स है ये ब्लड की सर्कुलेशन के लिए है, मतलब कि ये आम इंसान भी करवा सकता है अपनी बॉडी को सिर्फ डिटॉक्स करवाने के लिए। अच्छा, मतलब हमारे जिस्म में जितने भी टॉक्सिक वो चीजें उनको निकालने के लिए कोई भी शख्स ये वाला हिजामा करवा सकता है। ये इसको समझ लेंगे जनरल फिटनेस का पॉइंट भी बोला जाता है। अच्छा, जनरल फिटनेस के पॉइंट है जिसमें से ये आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ये लगवा सकते हैं और सेहतमंद बंदा भी करवा सकता है ताकि आने वाली बीमारी किससे महफूज हो जाए। जैसे हदीस में भी पेनफुल है या नहीं, पेनफुल तो नहीं है बिल्कुल, ये माइनर से स्क्रैचेस होते हैं। एक होता है कि कट्स लगाने, एक होता है स्क्रैचेस, और हम साथ यूज करते हैं लोकल एनेस्थीसिया जेल है, ये थोड़ा सा वो सुन भी कर देती है तो उससे ज्यादा महसूस नहीं होता, और नॉर्मल से स्क्रैचेस के साथ वो जो मवाद है वो सारा बाहर निकल आता है। सही सही। अच्छा अच्छा, तो ये बताइएगा कि अभी जो आप इनका हिजामा कर रहे हैं जिन पॉइंट्स का, इससे इनकी बॉडी पे असल में क्या असर होगा? बेसिकली अभी जो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो ये पॉइंट है, ये तो वैसे ही हदीस में आता है कि 70 बीमारियों के लिए आने वाली बीमारी से इंसान बच जाता है। मजीद ये कि आपकी बॉडी जो सी वो फ्रेश हो जाती है, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, मुकम्मल बॉडी आपकी डिटॉक्स हो जाती है इन पॉइंट्स। अच्छा नवीद, यहाँ पे अब वही बात हम कर रहे हैं कि आपका एक्सपर्ट होना कितना ज़रूरी है। अब तो अक्सर हम गलियों में देखते हैं हिजामा सेंटर के नाम से वो हिजामा बना होता है और साथ में फिर बाकायदा लोगों ने हदीस लगाई होती है, सुन्नत नबवी के मुताबिक वो पूरा एक कोट किया होता है। किस तरह हम इस चीज़ को मतलब यकीनी बनाएं कि हम जहाँ से हिजामा करवाने जा रहे हैं वो ऑथेंटिक है, हुकूमत से रजिस्टर्ड है या नहीं है? असल में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जो पिछले दिनों एक मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने अपने क्लिनिक के बाहर आपका लाइसेंस नंबर लिखा हो, नेशनल काउंसिल ऑफ तिब का भी लाइसेंस नंबर आपका लिखा हो कि ये बंदा क्वालिफाइड है जो क्लिनिक कर रहा है, और बाहर टाइमिंग लिखी हो किस टाइम से लेके किस वक्त से लेके आप यहाँ पर क्लिनिक कर रहे हैं। अच्छा। तो मेन चीज ये कि आप जब भी किसी भी क्लिनिक पे जाएं तो आप जिस बंदे के अंदर देखें वो क्वालिफाइड है, उसकी जो सनद लगी हुई है वही बंदा बैठा हुआ है, तो उससे आप करवाएं। अच्छा, उससे वो भी तसल्ली हो जाएगी। ये होता है कि वो अगर किसी की सनद बाज़ वक़्त नहीं है, ऐसा मामला नहीं लोगों ने लगाई होती, तो आपको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो हर क्लिनिक पे लगी होती है, उसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा ये क्लिनिक जो सा ये क्वालिफाइड बंदा है और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के अंडर यानी कि जो भी उनके रूल और रेगुलेशन है उसके अंडर वो क्लिनिक को अपने रन कर रहा है। अच्छा, सही है। तो नवीद ये बताएं ये कितनी देर का प्रोसीजर होता है, कितनी देर से कितनी देर तक आपको हजामे के लिए बैठना पड़ता है? मतलब अगर ये कप लगे हैं तो ये कितनी देर तक इसको लगे रहने देना है जिसके बाद वो जिस मकसद के लिए कर रहे हैं वो मकसद हासिल होगा? इसका ये कि ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट कप्स को हम वैक्यूम करके उसके बाद नॉर्मल से स्क्रैचेस लगा देते हैं।
बाकी जो मतलब तब तक स्किन जो है वो वैक्यूम रहती है एंड में आपका जो सा टॉक्सिक उसको इकट्ठा कर लेता है। अभी वैक्यूम कप लगा हुआ है तो ये आपका बॉडी में जितना भी वो टॉक्सिक है वो एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा है अभी। जैसे वो इकट्ठा हो जाएगा तो हम नॉर्मल से स्क्रैचेस लगाएंगे, उसके जरिए वो टॉक्सिक बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए सिर्फ ये 2 कप लगवाना ही जरूरी है? अभी सिर्फ आप, हाँ, मतलब ये दिखाने के लिए फिर हम लोग कर रहे हैं। वैसे हम जनरल फिटनेस के लिए 2 पॉइंट्स, ये शोल्डर पे ये लीवर का, ये स्टोमिक का और इंटेस्टाइन का पॉइंट लगाते हैं। तकरीबन 7 पॉइंट एक दफा में लगाते हैं। तो अच्छा ये बताएं कि अगर हम लोगों का इंटरेस्ट देखें तो इसमें कितना लोगों का इंटरेस्ट है? क्योंकि कपिंग थेरेपी तो अब हम बाहर के मुल्कों में भी देख रहे हैं कि लोग ये कपिंग थेरेपी करवा रहे हैं, इस तरफ बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में कितना लोगों का रुझान है? असल में इंटरेस्ट तभी क्रिएट होता है कि जब एक बंदा हमसे करवा के गया, उसका जो मसला था वो 6 साल से इलाज करवा रहा था, उसने वो इलाज करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे 2 माह में क्लियर हो गया। सही। अब उसने जाके सबको बताना है। जब वो बताएगा तो लोगों का इंटरेस्ट होगा कि हमारे भी मसाइल हैं या हमारे वालिदा का, वालिद का, बच्चों का, जिसका भी कोई मसला मसाइल है तो वो उसमें करवाएगा। जैसे उनको बेनिफिट होगा तो वो लाजमी बात है वो इसको आगे फैलाएंगे। और एक तो ये कि सुन्नत नबवी है, दूसरा हमने ना इंजेक्शन लगाना है ना कोई मेडिसिन देनी है, सिर्फ आपके जो जिस्म में जो टॉक्सिक रुका हुआ है, जो आपके ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रहा है, उसी को निकाल देना है। तो इसके मतलब कुछ सिटिंग्स कितनी होती हैं? अगर हम बात करें कि महीने में क्या 2 से 3 सिटिंग्स होती हैं या एक ही मरतबा महीने में आना होता है? कोई खास डेट्स होती हैं जिन पे करवाना होता है? जी, जो सबसे पहले आपने कहा कि इसकी सीटिंग अगर आपने जनरल फिटनेस के लिए करवाना है वो तो आप 3 माह के बाद 2 माह के बाद एक दफा करवा सकते हैं। अगर आपका स्पेसिफिक कोई इशू है, कोई यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, माइग्रेन का कोई मसला आ रहा है, कोई आपको पाइल्स का इशू है, कोई इंटेस्टाइन का मसला है, कोई आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, कोई इनफर्टिलिटीज का कोई मसाइल आ रहे हैं, तो उसमें हम फिर पेशेंट की नौयत के मुताबिक देख के उसको 3 दफा या 5 दफा जितनी जरूरत हो उसी दफा वो सिटिंग करते हैं। तो बाकी ये कि जो आप डेट्स का कह रही थी वो हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन तरीके हैं जिनमें तुम हिजामा लगवाते हो वो चांद की 17, 19 और 21 है। अच्छा, हाँ, ये हदीस में आता है, सिलसिलातुल सहीह और अबू दाऊद में सही हदीस मौजूद है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन तरीकों में करवाओ, उससे आने वाली बीमारी से तुम बच जाओगे। अच्छा, इन तारीखों की कोई खास इस हवाले से कोई रिवायत भी है, अहमियत है कोई? इसकी अहमियत ऐसे कि जैसे आप देखते हैं कि समुद्र की लहरों में चेंजिंग आती है, चांद की तरीकों और समुद्र की तरीकों के साथ जैसे जैसे 13, 14, 15 तरीके आती हैं तो वो उसमें आपने देखा होगा जिसको कहना चाहिए वो उसमें समंदर में आता है, समुद्र की लहरों में। इसी तरह ये कि जो आपका टॉक्सिक है वो ऊपर लहर पे आ जाता है 17-19 के मतलब बॉडी जो हमारा सिस्टम है वो भी पीक पे आ जाता है या डाउन हुआ होता है। आपका टॉक्सिक ऊपर जो फर्स्ट लेयर आपकी कैपिलरीज की उसमें आ जाता है, उसको निकलने में आसानी हो जाती है जल्दी से। अच्छा, सही है। नवीद, कोई मतलब एज लिमिट भी है? मतलब बच्चे भी करवा सकते हैं क्या? एज लिमिट के लिहाज से तो बच्चे में अगर फॉर एग्जांपल किसी को दाना फिंसी फोड़ा बन गया तो उसमें तो अगर कोई 2-3 साल का बच्चा, उसमें सिर्फ छोटा से माइनर से कप होते हैं, बिल्कुल बारीक से, तो वो लगाया जा सकता है, वो ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं, सिर्फ 1 या 2 कप। अच्छा, अगर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन के मसले हैं, छोटे बच्चों में या इंटेस्टाइन का 1 या 2 पॉइंट बस। अच्छा, ठीक है। वो अगर 8 से 10 साल फिर उनको कम से कम जो से 6-7 पॉइंट लगाए जा सकते हैं। बाकी वो एज के लिहाज से वो बिल्कुल माइनर से छोटे से कप्स होते हैं। मतलब ये बच्चों में भी कोई नुकसानदेह वाली चीज नहीं है? सही है, जबरदस्त। मतलब अगर हम ये कहें कि हिजामे का सिर्फ फायदा है, इसका नुकसान कोई नहीं है, तो गलत नहीं होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर कोई वही बात हम कर रहे थे, एक्सपर्ट नहीं है, वो गलत पॉइंट पे हिजामा कर दे तो? मैं वही आपको बताया ना कि वो तो जाहिर बात है कि वो जो बंदा इलाज करवाने चाह रहा है ये तो उसके ऊपर ही है ना कि अब जैसे अताई इसमें नहीं है, अताई तो हर शोबे में आपको पता है, वो आप बेशक एलोपैथिक देख लें, होम्योपैथिक देख लें या अल्टरनेटिव मेडिसिन देख लें, वो हर शोबे में ऐसे लोग मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को सेंस दिया, वो थोड़ा सा वो देख के सर्च करके हो जाए तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब तो गूगल पे भी मतलब हर किसी ने अपने बारे में इतना कुछ डाला होता है कि लोग या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या तो फिर वो कहते हैं अच्छा ये सही ऑथेंटिक बंदा है, इसके पास जाना चाहिए। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, आप जब क्लिनिक पे जाएं तो वहाँ पर देखें FTJ की 4 साल डिग्री और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड क्लिनिक है। मतलब ये बातें ज्यादा खास हैं कि वो डिग्री देखनी लाज़मी है और रजिस्ट्रेशन वो जो प्रोटोकॉल है उनके पूरे हैं, शीट्स वगैरह, कप्स वगैरह आप देख सकते हैं। अगर क्लिनिक पे कोई आता है तो हमारे पास आके वो देख सकते हैं, हमने दिखा देते हैं ये फ्रेश किट जो हम इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के ऊपर, इसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अभी कितना टाइम रह गया है बस लगाने लगे हैं। अच्छा, और इसके बाद जो इनका टॉक्सिक ब्लड होगा वो ऊपर आ जाएगा? हाँ जी बिल्कुल ऐसे। ये माइनर से स्क्रैचेस हैं बिल्कुल। तो इससे पेन नहीं होता? ये आपके सामने ही है, ये आप इनसे। अच्छा, वो आपने जो जेल लगाया था वो सुन करने के लिए? हाँ जी, वो एनेस्थीसिया जेल लगाया। हाँ, ये माइनर से आप देख रहे हैं स्क्रैचेस हैं, वो कट नहीं है, डीप कट जो है वो आपके स्किन को काट देते हैं, वो चीज ये बिल्कुल ये देखें जैसे नाखून से कोई खराशता है ना, ये सिर्फ उस तरह की ये निशान चले जाते हैं फिर? जी बिल्कुल, ये ऑलरेडी इन्होंने 3 से 4 दफा करवाया, आपको कोई निशान नहीं नजर आ रहा। जबरदस्त, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, अब मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्क्रैचेस के निशान है ना, ये इंशाल्लाह वैसे जो निशान अभी आएंगे वो 3 से 4 दिन में बिल्कुल हील हो जाएंगे। अच्छा, सही है। और उसके बाद दोबारा से आप कप लगा देंगे? हाँ जी, ये अब वो स्क्रैचेस लगा दिए उसके बाद ये दोबारा से ये कप
वो ब्लड को सक कर लेगा। जी बिल्कुल ऐसे। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा इस कप में इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, ब्लड बाकायदा इस कप में आता है? हाँ जी, अब आपके सामने निकलना शुरू हो गया। जो इसकी कप्स में जो डेड सेल इकट्ठा हो चुका था, हमने नॉर्मल से स्क्रैचेस लगाए हैं आपके सामने, कोई डीप कट नहीं है, कोई दर्द नहीं महसूस हुई है। इसके बाद कोई मेडिसिन या कुछ ऐसे के कोई एहतियात करने की भी होती है? जैतून का तेल लगाना है या सरसों का तेल लगाने, वो सिर्फ इस वजह से कि आपका वो जल्दी से कम हील हो जाएगा और दूसरा खिंचाव वगैरह आपको महसूस नहीं होगा। सही है, सही है। ये तो मतलब हम फिर वो बात भी करें कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और अगर हम ये कहें कि हर शख्स को जिंदगी में एक बार लाजमी हजामा करवाना चाहिए, मैं तो समझता हूँ जिस तरह का हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर, आपको पता है लाहौर नंबर 1 आ रहा है। अच्छा, पोल्यूशन के एतबार से। बिल्कुल, ठीक है। हाँ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर 1 लाहौर में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। वो जिस तरह की ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, उसने वो ऑक्सीजन तो पैदा नहीं करनी है, आपको डेड सेल पैदा करेगा, फ्रेश सेल तो पैदा नहीं करना उसने। तो इससे बेहतर कि इंसान 3 से 6 माह के दौरान लाजमी एक दफा अपना हिजामा लगवा ले। अच्छा, अगर किसी के बाजुओं और कंधों में दर्द है, मतलब हमारी मसल्स का अक्सर पेन रहता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं, हाँ, स्ट्रेस हो, काम का दबाव ज्यादा हो, तो लोगों को अक्सर ये वाली पेन ज्यादा होती है, थकावट होती है। इस चीज के लिए भी हजामा फिर होता है कि मतलब कंधों की थकावट या पेन के लिए? जी बिल्कुल, इसमें लगाया जाता है। उसमें ये आपको बताया, उसमें स्पेसिफिक पॉइंट हैं, ये शोल्डर के पॉइंट्स हैं। बाकी ये जो उनसे बाजू अगर शोल्डर अगर फ्रोजन है तो उसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं। हर ऑर्गन के आपको बताया स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे लगाया जाता है। तो उसी के लगाने से जैसे ही वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा तो इंशाल्लाह वो मामला। अच्छा, खवातीन अगर करवाना चाहें इसके लिए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कुछ खवातीन कहती हैं हम मर्दों से नहीं करवाएंगे इलाज, तो उसके लिए फिर क्या? में हमारा भी सेंटर इस्लामिक सेंटर है, इस्लामिक हिजामा सेंटर के नाम से। तो हमारी बाकायदा ट्रेंड और FTJ की हुई इनके फीमेल मौजूद हैं जो करती हैं लेडीज़ का। उस लेडीज़ के लिए बिल्कुल पर्दे का इंतजाम है, सेपरेट है उनका। अच्छा। वहाँ पर बिल्कुल सेपरेट, इनके मर्दों का अलग से और लेडीज़ का अलग से हमने क्लिनिक बनाया। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मतलब अगर तो हम में से कोई भी खातून हिजामा करवाना चाहती हैं तो बिला अब किसी डर और खौफ के वहाँ पे जाके आराम से करवा सकती हैं, क्योंकि बाकायदा पूरा पर्दे का इंतजाम है। अच्छा, ये तकरीबन हो गया है ख़त्म? बस ऑलमोस्ट आपके सामने ही अभी चल रहा है, तो 2 से 3 मिनट लगेंगे। फिर इसमें 2 से 3 मिनट अभी लगेंगे? हाँ जी, अभी निकल रहा है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपके सामने ही है। नॉर्मल से स्क्रैचेस लगाए थे आपके सामने, देखिए वो। चले बहरहाल हमने मेरा ख्याल है हिजामा के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो अपने नाजरीन तक पहुंचा दी है, और अभी जाहिर सी बात है उनको थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन हमारे प्रोग्राम में भी एक ब्रेक का टाइम हुआ है और तब तक ये हिजामा भी गालिबन मुकम्मल हो चुका होगा। ब्रेक के बाद कुछ और टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रूह अफ़ज़ा की किचन से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और अनम, आज क्या पक रहा है हमारे किचन में? हम रूह अफ़ज़ा के साथ, हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के साथ बनाएंगे एप्पल ऑरेंज जूस। अच्छा, ज़बरदस्त। ये बड़ा एक थोड़ा पल्पी सा होगा ये हमारा जो जूस है, और सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। एप्पल ले रहे हैं तकरीबन 1 से 2 एप्पल, कोई भी रेड एप्पल ले ले, ग्रीन एप्पल, जो भी एप्पल आपको अच्छा लगता है। साथ में हम इसके अंदर फ्रेश ऑरेंजेस ऐड करेंगे, तो ऑरेंज जूस ऐड करेंगे। इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जो है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा जाएगा। और अगर आपको थोड़ा शुगर का कंटेंट बढ़ाना है तो आप बेशक उसके अंदर जो है हमदर्द का जो हनी है वो भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के करीब। सही। और क्या कहते हैं, सॉल्ट आप ऐड कर लें, ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लें या रेगुलर जो सॉल्ट है वो ऐड कर लें, दोनों चॉइस आपकी अपनी। अगर आपको चाहें तो आप उसमें क्लब सोडा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऑरेंज कलर की ड्रिंक भी ऐड हो सकती है? हाँ, ऑरेंज कलर की भी ड्रिंक, बिल्कुल, हाँ, वो भी ऐड हो सकती है ना। हाँ, दोनों फ्लेवर अच्छा आएगा। तो ये देखिए जी, अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जैसे जैसे ड्रिंक उसमें मिक्स होती जाएगी तो कलर बल्कि वो सोडा बीच में मिक्स होता जाएगा, हाँ, तो कलर जो है ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर अगर ये 1 आध मिनट और पड़ा रहेगा तो इसके अंदर जो है तीनों लेयर्स बन जाएंगी। नीचे रूह अफ़ज़ा की, सेंटर में हमारा ड्रिंक, और ऊपर जो है जो वो ड्रिंक फ्रीज़ी ड्रिंक ऐड की उसके जो है कलर्स। चलें एक बार फिर से इसकी रेसिपी बता दें, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं बता दें। तकरीबन 2 एप्पल्स थे और 2 ही ऑरेंजेस थे। ऑरेंज जूस था 2 ग्लास, आधा ग्लास में इसमें पानी ऐड किया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद ग्लास में रूह अफ़ज़ा ऐड किया है पहले, तकरीबन हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ½ टीस्पून के करीब ईच ग्लास में। उसके बाद ड्रिंक ऐड कर दी, ऊपर से फ्रिजी ड्रिंक, कोई भी वाइट सोडा जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया था कि कोई भी ऑरेंज सोडा जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जबरदस्ती हमारी ड्रिंक भी तैयार है, प्रोग्राम का एप्पल ऑरेंज जूस रेडी हो जाएगा। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।